आजिर टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पिरिट आत्मारे दीनहीनता आम ईश्वर वाक्य शिखा आत्मारे दीनहीनता माथ्यू पुस्तक 5 तार 3 पद आत्मारे दीनहीन लोक धन्य कारण स्वर्ग राज्य सेमानंकर आत्मारे दीनहीन लोक धन्य कारण स्वर्ग राज्य सेमानंकर जो माने आत्मारे दीनहीन आ सेमानक स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबे बोली वाक्य कहे तो तेणु करी आजिर विषय आमे माने देखुचे आत्मारे कोन दीनहीनता आत्मारे दीनहीनता कहले आमे माने कोन बुझू जो माने निजको रेकग्नाइज करि पारंती जानि पारंती निजको पॉइंट आउट करि पारंती खोजी पारंती बाहर खोजी की बाहर करि पारंती कोन कि जणे कंप्लीटली आत्मिक भावरे कोन हिची दरिद्र हो जायछि प्रॉपर्टी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी अर्थात आत्मिक भावे दारिद्र हो जायछि आउ से कहा पर डिपेंड करछि ईश्वर को ऊपर डिपेंड करबा आवश्यक अछि आउ कोन पई स्पिरिचुअली थिंग्स पई बा आत्मिक विषय पई बा आपनकर परित्राण पई सरल भाव रे कहले परित्राण पई आत्मिक विषय पई से कोन करछि ना प्रभु को टारे कोन करछि निर्भर करूछि आउ एई दारिद्रता वस्तु विषय संबंधी नुहे मेटेरियल थिंग्स विषय नुहे किंतु को विषय रे आत्मिक विषय रे ताकि से लोक जणे जणे व्यक्ति जे दारिद्रता आत्मा रे दिनहीन से लोकटी बुझी परिबा दरकार जानि परिबा दरकार मोर अक्षमता हेतु मु बा मोर कोनोसी उत्तमता हेतु मु प्रभुकर फेवर प्रभुकर सहानुभूति प्रभुकर आशीर्वाद अनुग्रह आ मोर उत्तमता पई नुहे बा मु पाइबा पई अक्षम मोर कोनोसी योग्यता नाही ए विषय को मोर आवश्यकता जे मु पूरा करि परिबि नाही ईश्वर को द्वारा मोर आवश्यकता पूरा हेबो ए विषय को से व्यक्ति जनक बुझीवा दरकार के जे आत्मा रे दीनहीन तृतीय विषय एहा एमिति का भी हम माने बुझी परिबा जो माने रियलाइज करंती आ समस्त स्पिरिचुअल एसेट्स माने आत्मिक विषय गुडी को निजर बल निजर बाहु द्वारा बा निजर एबिलिटी द्वारा निजर योग्यता द्वारा आमे हासिल करि परिबा नाही ए विषय आमे बुझिबार आवश्यकता अछि चतुर्थ विषय यह माने कोन आमर संपूर्ण निर्भरता प्रभु को ऊपर रखिबार आवश्यकता अछि मु बुझिबा दरकार आत्मिक विषय रो वैल्यू को आत्मा को विषय रो बा आत्मिक विषय रो वैल्यू को मूल्यबोध बा ओते आवश्यकता अछि समान समय मोर बल आत्मिक जीवन को केमितिका मु बंची पारिबी केमितिका मु आत्मिकता रे बढ़ी पारिबी मोर बल जे सदा प्रभु ठार मु पाइबी एहा से व्यक्ति जनक जानिबा बा बुझिबा दरकार काहे कि अनेक समय आमे माने निजको दुर्बल बोली अनुभव करू अनेक समय पढ़ू अनेक समय उठू ए सकल विषय मध्य रे ईश्वरकर एही वाक्य आमको बलवान करिया पई चाहे जे आत्मा रे दीनहीन लोक से ही धन्य होई परिबो आमे आत्मा रे दीनहीन माने कोन आत्मिक विषय आमे माने ईश्वर वाक्य लिखा जाए
ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ବି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଡି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଦୁର୍ବଳ କିଛି ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଆତ୍ମିକ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ କଣ? ଆତ୍ମିକ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କିଛି ଯାହା ଆମେ ଅଛୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା ମନେ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ବିଷୟରେ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା କହୁନାହାନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ରତା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଡିଯାଉ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁଣ୍ଟୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଦାରିଦ୍ରତା ଥିବା ଦରକାର। ଦାରିଦ୍ର ମାନେ କଣ? ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ଥାଏ, ଯିଏ ଅଭାବରେ ଥାଏ, ସେ କଣ ଚାହେଁ? ସବୁବେଳେ ଅଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ କଣ ଚାହେଁ? ମତେ କିଏ ଦିଅନ୍ତା କି, ମୁଁ ଟିକେ ପାଆନ୍ତି କି, ମୋର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା କି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁଟି କହିଲେ বা ପୁଅର କହିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ହେଲା କଣ? ବେଗର, ଭିକାରୀ ପରିକା ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କଣ? ଆମେ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମକୁ ଆହୁରି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଫୁଲ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ଫୁଲ ବୋଲି ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ବି ଜାଣିଛି, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ, ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ହେଇପାରିବ ଯଦି ମାସକୁ 2ଟା 3ଟା ରବିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବି, ସକାଳୁ ହେଇପାରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଅଛି ଆମର, ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଫୁଲ, ମତେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ କିଛି ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋର କିଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କହିବ? ସବୁବେଳେ କଣ ଦାରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାହିଁବ କି? ନା। କଣ ଚାହିଁବ? ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବ କି ମୁଁ କେମିତିକା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବି, ମୁଁ କେମିତିକା ବଢିବି, ମୋର ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମତେ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା। କଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ମତେ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା, ମତେ ଆହୁରି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା, ମତେ ଆହୁରି ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବାର ବା ସହଭାଗିତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ମତେ ଆହୁରି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଉପାସନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଉପବାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏ সকଳ ବିଷୟ ଜଣେ କ୍ଷୁଧିତ, ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ତା କ୍ଷୁଧା କଣ ହବା ଦରକାର? ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ କ୍ଷୁଧିତ ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବି? ପରିତୃପ୍ତ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କଣ এই ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମର କ୍ଷୁଧା ଅଛି କି? এই ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ନା, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପବିତ୍ରତା ପାଇନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣି ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିନି, ମତେ ଆହୁରି ଦରକାର, ମତେ ଆହୁରି ଦରକାର। ଯେମିତିକା ଜାଗତିକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋର ତ ନାହିଁ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ, ମତେ ଦିଅ, ମତେ ଦିଅ। ସେମିତିକା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ କଣ ହବା ଦରକାର? ଆହୁରି କ୍ଷୁଧିତ ହବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଆମେ ଦିନହୀନ ହବାର ଅଛି ଆତ୍ମାରେ। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ, ମତେ ଆହୁରି ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟ କେବଳ ତୁମେ ପୁରା କରିପାରିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ଭାବେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏମିତିକା ଭାବରେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ଷୁଧା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଭାବୁ ମୁଁ ପରିତୃପ୍ତ, ଆମେ ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆମେ ମାନେ ପଢି ପାରିବା ଗୋଟେ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର
18 ତାର 11 ରୁ ଦେଖି ପଢି ପାରିବେ। ଫାରୁସୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆପଣା ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଫାରୁସୀ ସାଧୁକୀ। ଫାରୁସୀ ସାଧୁକୀ ମାନେ କଣ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ସାରା ବାଇବେଲ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବେଶ ତାଙ୍କ ବେଶ ଭୂଷା ପୋଷାକ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦଶମାଂଶ ବାହାର କରନ୍ତି, ଜିରା, ଧଣିଆ, ପୋଦିନା ଏ ସକଳ ବିଷୟରେ ଦଶମାଂଶ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଦେଉଅଛି? ପଢନ୍ତୁ, କଣ ପାଇଁ ଦେଉଅଛି? ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପରିକା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏ କର ଆଉ କଣ? ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ଏଇ କରଗ୍ରାହୀ ପରିକା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। यार अर्थ कौन? अन्य ठारू निजकू उच्चा मणिबा। मोर प्रिय माने अनेक समय आम जीवन में मध्य से भावी था मु यथेष्ट, मोर स्वामी ठारू मु यथेष्ट, मो स्त्री ठारू मु यथेष्ट, मंडलीर अनेक लोक मान ठारू मु यथेष्ट। मु यथेष्ट जानी, मोर ज्ञान अच्छी, मोर बुद्धि अच्छी, सब विषय अच्छी। मते आउ किसी आवश्यकता नहीं, मते शिखिबार आवश्यकता नहीं, मते सुनिबार आवश्यकता नहीं। एपरी व्यक्ति माने कौन करती? सामने थिबा व्यक्तिर मुखरु कथा न बाहरु बाहरु एमाने 2 पद एक्स्ट्रा कहि दियंती। काहेकि एमाने भाबंती मो पाखरे यथेष्ट ज्ञान अछि, बुद्धि अछि। से आत्मिक क्षेत्र रे हो बा पारिवारिक क्षेत्र रे हो बा जागतिक क्षेत्र रे हो, सब विषय रे से माने आगो भर होंदी कोन करिया पई? कहिबा पई, सुनिबा पई एमाने इच्छा करंती नाही। काहेकि से माने भाबंती आमे यथेष्ट बोली कहि। एही प्रकार व्यक्ति फारूसी साधुकी माने से माने कोन कहउचंती? से व्यक्ति जन को कहउची, प्रभु मु धन्यवाद करची, मु पवित्र अटे, मु व्यभिचार करू नाही, मु दान दशमांश दउची, मु चोरी करू नाही, मु पाप करू नाही। आ विशेष भाव रे ए करग्राही परिका तो मु नुहे। एमाने सब खराब करंती। आम दृष्टि रे आमे अन्य मान को देखू कोन सी भूल करची, ये भूल करची, सी कहउची, किंतु आमे माने कोन भाबो निजकू पवित्र बोलिबा। मोर प्रिय माने निज मुह रे जदि कला लागि थिबो आपण देखि परिबे कि? हाँ देखि परिबे, किंतु केतळे देखि परिबे? जेतबळे आपण ओइना सामना को जिबे, मिरर सामना को जिबे। आ मिरर कोन? ईश्वरकर वाक्य अटे। यदि प्रकृत रूपे आपण वाक्य को ध्यान करिवे ताले आपण जानिबे केते सारा कला आपण को मुहरे लागिची, आपण अन्य मान को सुंदर बोली कहउचंती। सेति में यीशु कहले, प्रथमे तुम आखिरे थिबा कड़ी काठ को बाहर कर दियो। तुम आखि रे गोटे मोटा काठर लग पसिची, आ तुमे अन्य को कोन कहउचो? अरे से खराब, ये खराब, एमती कला, सेमती कला, सेमती कला। आमे अन्य को विचार आनी थाउ। प्रभु कहती, यदि तुमे निजे निजर विचार करू थांतो ताले तुमे अन्यर विचार करंतो नाही। अनेक समय आमे माने निजर विचार करनु, मु केते प्रभु रे बडुची, मु कोन ईश्वर बाध्य हेउची कि, मु कोन ईश्वर आज्ञा निमंते, आज्ञा पालन करबा निमंते मो जीवन को बलिदान दउची कि? अनेक समय आमे माने भाबिताओ मु उत्तम व्यक्ति,
ଆଉ ଏଠି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି କାହାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛି ମୋ ସାଇଟରେ ଯିଏ ଅଛି ମୋ ପରିବାରରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଏ କରଗ୍ରାହୀ ଠାରୁ ଏ କରଗ୍ରାହୀ ପରିକା ତ ମୁଁ କମ ସେ କମ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସପ୍ତାହର ଉପବାସ କାହିଁକି କରାଯାଏ ଉପବାସ ଆମେ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ କରିଥାଉ ନିଜର ଶରୀରକୁ ବଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଉପବାସ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପବାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ କେଉଁ ବାପା ଚାହେଁ ମୋ ଛୁଆ ଭୋକରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନ ଖାଇକି ଭୋକରେ ରହିଲେ ଆପଣ ରହିବେ କି ଭଲ ଲାଗିବ କି ତ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଚାହିଁବେ ଆମର ଭୋକରେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯେ ଅତି ଆନନ୍ଦ କରେ ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କରୁ ଏଇ ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଲାଳସା ଅଛି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ତୁ ମୋର ବଶରେ ମୁଁ ତୋର ବଶରେ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତୁ ଖାଇବୁ ତୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ଶରୀର ଉପରେ କଣ କହୁ ଆଜି ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ ଆଜି ମୋର ଏମିତିକା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଷେଇ ଚକ୍କରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଚକ୍କରରେ ଗୃହ ମଣ୍ଡଳୀ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପବାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା କି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ଉପବାସ କରିପାରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ତୁମେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁଛ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କର ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଥର 2 ଥର ଉପବାସ କରୁଛି ସେଲ୍ଫ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ସେଲ୍ଫ ରାଇଚିୟସନେସ୍ ଯୋଉଟା ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ ଅବା ନ ଜାଣୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଅନେକ ସମୟରେ ପଶିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ କହିପାରୁ ଅନ୍ୟ এই সকল সমୟରେ ଆମେ ମାନେ ଭାବିଥାଉ କଣ କି ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ এই ଆତ୍ମଗର୍ବ ଭାବ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଭାବ ଉଛୁଳି ଉଠେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଦିନହୀନ କରିକି ରଖ ତୁମେ ଯେତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଯଦି ଫୁଲ ହେଇକି ଥିବ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଆଉ ସେ ପାଣି ରହିବ କି ପାଣି ରହିବନି ଆଉ ଆପଣ ଢାଳିବେ ବି ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଧରିକି ଆସିବ ଫୁଲ ଗ୍ଲାସ ଧରିକି ଆସିବ କହିବ ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ କି ଦେବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଇଯିବ ଆପଣ କହିବେ ତୁ ତ ଫୁଲ ଅଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଦେବି ତତେ ମୁଁ ଯାହା ଦେବି କଣ ହବ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁନି ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବୁନି ତାକୁ ତୁ କଣ କରିବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗ୍ଲାସ ଫାଙ୍କା ନ ଦେଖାଯିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ ନ କରାଯିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ଦରିଦ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ଦିନହୀନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ କ୍ଷୁଧିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଦିନହୀନ ସେ ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ସେ ଚାହିଁବ ମତେ ଆହୁରି ମିଳୁ ମତେ ଆହୁରି ମିଳୁ ମତେ ଆହୁରି ମିଳୁ କଣ କୋଉ ବିଷୟ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଦିନହୀନ ମନେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛି କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା କି ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଦାନ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି
प्रभु देख मु एमितिका करछि आमे आमे प्रभु को कहबा कि कोन प्रभु जानती नहीं आमे कोन करछु बोली ए व्यक्ति जनक प्रभु को देखौछि आंगुठी ए सही प्रकार विषय हो जाए से सूर्य को दिन रे के टॉर्च मानंदी ना एबे मु आज ऑन कला कोई एक्सपर्ट भाई के मु जानि पारुनी आ से कोन करथले टॉर्च अंधार भीतर टॉर्च मारछन परमेश्वर को आलुओ देखिबा परि काम विषय हे जीवो ए व्यक्ति को मु दुई थर उपवास करे तापरे कोन लिखा जाए मोहर समस्त आयर दशमांश दान करिथाए दशमांश भी मु दउची तापरे किंतु करग्राही दूर रे ठिया होई स्वर्ग आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करबाकू सुद्धा साहस कला नाही हालेलुया करग्राही कोन कला ऊर्ध्व दृष्टि करिया पई मते साहस कला नहीं परमेश्वर को मुख को जे मु देखि परिबी परमेश्वर को मुख को देखिले जे मु बंचीबी से सेति पई से भय कला काहे कि मो पाखे सेति पवित्रता नहीं मुझे परमेश्वर को मुख देखि परिबी किंतु ए फारूसी जनक कोन करछि परमेश्वर को मुखानुमुखी देखि कि कोन करछि कथा वार्ता करछि प्रभु मु तुम पई एमतिका करछि प्रभु मु तुम पई सेमतिका करछि प्रभु कोन प्रभु को हमें दया करूछु अनेक समय ए विषय को नहीं कि जदि हम एमतिका भाबुछु कोन प्रभु को हमें दया करूछु कि आगे करो कहीं जनक कोन करछि तार साहस हेउ नाही आ कोन कहछि किंतु आपणा छाती रे मारी होए कहिबाकू लागिला हां छाती रे मारी होई कि माने अनुताप करूछि से अनुताप करछि कोन अनुताप करछि हां हे ईश्वर मु पापी मते दया करो से निजको शून्य करूची निजको दिनहीन करूची प्रभु मोर कोनसी प्रकार धार्मिकता नाही कोन करग्राही प्रार्थना करू नथुला कोन करग्राही दान दउ नथुबो कोन करग्राही परमेश्वर को जानि नथिबो कोन करग्राही परमेश्वर को निकट को सहभागिता को जाउ नथुबो निश्चित जाउथुबो न जाउथुले से काहे कि प्रभु को पाखु को आसिला प्रार्थना करू नथुले काहे कि प्रभु को निकट को आसी कि कहूची प्रभु मते तुमे क्षमा करो बोली काहे कि मु पापी होते बोली काहे कि कहूची ता पाप को काहे स्वीकार करची ता माने कोठी ना कोठी से प्रार्थना भी करूची कोठी ना कोठी मंडल की भी जाउची कोठी ना कोठी ईश्वर वाक्य को भी जानुची किंतु फिर भी निज को कौन अनुभव करची मु दिनहीन आज पर्यंत प्रभु तुमे जहा चाहुचो मु करी पारु नाही किंतु मु करिबा पई चाहुची दरिद्र मु मूल कहिची दरिद्र सबले इच्छा करिवो कि दरिद्र होई रहिया पई भिखारी कोन इच्छा करिवो कि सबले भिखारी रहिया पई आपण माने कोन इच्छा करचंती कि आपण जो दरिद्रता थिले सेही थे रहिबो प्रभु मते दरकार नाही होचंती कि नाही सेति पई मोर प्रिय माने आत्मा रे दिनहीन लोक धन्य परमेश्वर कहती तुम स्वर्ग राज्य तुम ही पाई परिबो आ प्रेजेंट सिचुएशन तुम्हें पाइबो बोली कहउनांती इंग्लिश से लिखा जाए इज बोली लिखा जाए क्या लिखा जाए कोन स्वर्ग राज्य कोन तुम ब्लेसेड आर द पोर इन स्पिरिट फॉर दिस इज द किंगडम ऑफ द हेवन फॉर देयर माने तांको पाई से स्वर्ग राज्य तांकर बोली माने प्रेजेंट सिचुएशन ले से पाइबो बोली कह जाउनी स्वर्ग राज्य तांकर हेबो बोली कह जाउनी स्वर्ग राज्य तांकर बोली कह जाउची मोर प्रिय माने अर्थात से माने स्वर्ग राज्य को तांको जीवन रे अनुभव करि परिबे तांको परिवार रे अनुभव करि परिबे जेतबळे से आत्मिक भावे क्षुधित हेबे आत्मिक भावे निजको दरिद्र मन करिवे मते प्रार्थना आउरी दरकार मते सहभागिता आउरी दरकार हमर मन कोन हे रविवार दिन जीवु पुणी गुरुवार दिन जीवु पुणी मंगलवार दिन कहबे हमर गृह मंडली केते करिवु आमे माने निजको फुल न बाबू मोर प्रिय माने आमे माने निजको जदी पूर्ण कर दवा ताले परमेश्वर को से आशीर्वाद हमको मिलिबो नाही काहे कि प्रभु कहबे तू तो फुल हे जो काहे कि मु वेस्ट करबी आ हमको देले भी हमें ग्रहण करबा नाही अनेक लोक देखंतु आम मधरे अनेक समय जेतळे बालक आपण मान को किछि सुझाव दियंती
କିଛି ସୁଝାव ମାନେ କିଛି ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି, କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ବା କିଛି ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଜଣକୁ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରେ ନାହିଁ? ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମତେ କାହାର ସଜେସନ, ମତେ କାହାର ଆଡଭାଇସ, ମତେ କାହାର ଚେତନା, ମତେ କାହାର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେ ଢାଳିଲେ ବି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଦିନହୀନ ଲୋକ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନା ମୁଁ କହୁଛି କରଗ୍ରାହୀ କଥା, ଏଟା ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲା କରଗ୍ରାହୀ, ଯିଏ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ, ଯିଏ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ମତେ ଆହୁରି ଦରକାର, ମତେ ସଂଗତି ଆହୁରି ଦରକାର, ସହଭାଗିତା ଆହୁରି ଦରକାର, ଉପାସନା ଆହୁରି ଦରକାର, ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆହୁରି ଦରକାର, ମୋ ଜୀବନ ପବିତ୍ର କରିବା ଆହୁରି ଦରକାର, ମୁଁ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆହୁରି ଦରକାର, ମୋର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆହୁରି ଦରକାର, ମତେ ନମ୍ର ହେବା ଆହୁରି ଦରକାର, ମତେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆହୁରି ଦରକାର, ମତେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କଣ ହେଲା? ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ହେଉ। ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ କେମିତି ହେଇପାରିବା? How to live as the poor in spirit? ଆମେ କେମିତି ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ହେଇପାରିବା? ନମ୍ବର 1, ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନିଜର ପାପକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା ଦରକାର, ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେ ପାପୀ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ରାଇଚିୟସନେସ, ଆତ୍ମ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବଡ ମଣିବା, ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣିବା ମନୋଭାବ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ନା ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଣିଛି, ସିଏ କିଏ ମତେ କହିବ, କାହାର କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଶୁଣିବି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଅଛି, ଏ সকଳ ବିଷୟ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ପାପ ବୋଲି ଏହାକୁ ମତେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାପକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଚିହ୍ନିବା, ତାହେଲେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ। ମେଡିସିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଆପଣ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ ନ କରିବେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ମେଡିସିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ ଚିହ୍ନା ପଡିବା ଦରକାର। ଆପଣ କିଏ ଚିହ୍ନିବ? ଆପଣ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମାର ଯାଉନାହିଁ, ମତେ ତାଠାରେ ବିଜୟ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା କଣ? ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ ମନ କରିବା। ମୋ ଭିତରେ ଏ ଅବାଧ୍ୟ ନୀତି ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମତେ ଚେତନା ଦଉଛି, ମତେ ଗଞ୍ଜଣା ଦଉଛି, ମତେ ବାଧିଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ଅବାଧ୍ୟତାର ଯୋଉ ପାପ ମତେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଅଛି, ଅବାଧ୍ୟତାର ରୋଗକୁ ମତେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ତୁମର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସଜାଡି ପାରିବେ? ଆମେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଠୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବରଂ ଆହୁରି ନଷ୍ଟ ହେବା, ତଳକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧରୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମତା ଆଡକୁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ରତା ଆଡକୁ ଆହୁରି ଗମନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢୁଛୁ ନା କମୁଛୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।
कौन आमे दिन प्रतिदिन आत्मिकतारे पवित्रतारे सिद्धतारे आज्ञा मानिबारे प्रभु को कार्य करिबारे प्रभु को संतुष्ट करिबारे प्रभु को निकटवर्ती हेबारे दिन प्रतिदिन आमे बढ़ुचु ना हमर दिन प्रतिदिन तळकु घटुचु आमे उत्तम बेस उत्तम रूपे आमे माने जानिचु एटी फारूसी साधुकी माने से माने से विषय को पॉइंट आउट करनथुले मो भितरे कोन खामिया अछि मो भितरे कोन कमी अछि से खुजनथुले से माने कहले आमे फुल हेचु किंतु ईश्वर कोंती आत्मा रे दीनहीन लोके धन्य आमे केमिति धन्य होई परिबा आमे केमिति के दीनहीन होई परिबा आत्मा रे आमे निजर पाप को प्रथम विषय निजर दोष को निजर पाप को जहा परमेश्वर को दृष्टि रे पाप होते ताकू हमको आइडेंटिफाई करबा को पड़िबो रिकॉग्नाइज करबा को पड़िबो पॉइंट आउट करबा को पड़िबो खोजिबा को पड़िबो चिन्हट करबा को पड़िबो द्वितीय विषय हमको खोजिबा को पड़िबो मोर अयोग्यता प्रभु मु अयोग्य अटे मोर योग्यता नाही मोर एबिलिटी नाही मु वर्दी नुहे तुम दया अनुग्रह पाइबा पई मु योग्य नुहे निजर अयोग्यता को देखिबार अछि हमकु चिंता करिबार अछि कोन उत्तमता हम पाखे अछि जे प्रभु हमकु प्रेम कले कोन उत्तमता अछि जे आजि पर्यंत प्रभु हम हाथ धरि की कोडाई कि नेउचंती कोन उत्तमता अछि जे जेते यीशु को विरुद्ध रे गले मध्य प्रभु हमकु विनष्ट होबा पई देई नांती ए विषय को हमकु निजे खोजी की बाहर करिवार अछि हां प्रभु मु अयोग्य ता माने न मु सबले अयोग्य हे की रहिबी से करग्राही कहला मु पापी ता माने न जे मु पापरे पड़ी की रहिबी ता माने कोन मते एठू बाहरिबार अछि मते एठू उन्नत हेबार अछि मते एठू उठिबार अछि दीनहीनता सेही लोक कहि परिबो जे तार परिस्थिति रु बाहरिबा पई चाहुतबो से चाहुतबो मु ए दीनहीनता बाहरिबी मु प्रचुरता लाभ करिबी मोर प्रिय माने प्रथम विषय में हमकु खोजी की बाहर करे पड़िबो हमर पाप जहा छोट छोट विषय अछि द्वितीय विषय मुझे अयोग्य मोर अयोग्यता को प्रभु गटारे सोप करबा देखैबा को पड़िबो प्रभु एई क्षेत्र रे मु अयोग्य अछि तुमे मते सहायता करो इनएबिलिटी मु करि पारु नाही मु एबल नुहे मु योग्य नुहे प्रभु मु एई विषय रे मु पारुनी मते सहायता करो किंतु एया कोई कि मु पड़ी की रहिबी नाही मोर पे माने मु मो क्रोध को छाड़ी पारु नाही मु बेविचारु बाहरी पारु नाही मु निशारु बाहरी पारु नाही कहि कि एम्ति रहिबार नाही मते सेटु कोन करे अछि उठिबार आवश्यकता अछि दिनहीन लोक कोन चाहिबो मु केमितिका प्रचुरता पाइबी धनवान हेबी सेति पई हमकु उठिबार आवश्यकता अछि हमर आत्मिक जीवन को वृद्धि करिबार आवश्यकता अछि बढ़ाइबार आवश्यकता अछि जिसाय पुस्तक 45:22 टिके की पढंतु फटाफट हां द्वितीय विषय आमे माने प्रथम विषय देखिले हमर पाप को हमर अयोग्यता को आ हमर अनएबिलिटी को इनएबिलिटी को ता माने मोर अयोग्यता को मु पारिबिनी बोली कोइ की मोर अक्षमता को मते पॉइंट आउट करिबार अछि मोटी पारुनी जो जगह रे आपण दुर्बल से जगह रे प्रभु आपण को बळ देबे आलो कोंती जो मु जेतले दुर्बल हुए सेतले ईश्वर को शक्ति मो जीवन रे कोन हुए कार्य साधन करे किंतु प्रभु को देखैबार अछि प्रभु एइथिरे मु पडुछि बार बार मते एइथिरे मु उठाओ द्वितीय विषय कोन टर्न टू द गॉड परमेश्वर को प्रति कोन करिबा आमे मोड़ीबा परमेश्वर को प्रति लक्ष्य रखिबा परमेश्वर को प्रति आमे माने कोन करिबा आमे 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 पछ करी के अछु आमे ताकाड़ को सम्मुख प्रति हेबा जिसाय पुस्तक 45:22 टिके की पढंतु दया करी हे पृथ्वीर प्रान्तस्थ समस्ते हां तुम्हे माने आंभ प्रति अनाई परित्राण प्राप्त हुओ कोठी कनेबार अछि मते ख्रीष्ट को आडो ईश्वर को आडो मु आत्म धार्मिकतारे धार्मिक होई पारिबी नाही मु निजो को फुल बोली कहिले मु धार्मिक होई पारिबी नाही मते प्रत्येक समय रे ख्रीष्ट को देखिबार अछि तबे ख्रीष्ट को कोन देखिबा कुसरे टंगा जायचंदी बोली देखिबा ना ताको फोटो को देखिबा
अनेक समय लोक माने ख्रीष्ट को देख बोली कहिले आखि बंद करिकी देखंती कालवरी क्रूसरे प्रभु जीशु टंगा जाइछन्ती सेटा नुहे ख्रीष्ट को देखिबार अर्थ ख्रीष्ट केउ प्रकार ए दुर्बलता पर विजय पाइले आमे माने विगत दिन मानक देखुतले ख्रीष्ट को शैतान प्रथमे परीक्षा कला भोक को नहीं की तापरे देला गर्व को नहीं की तू गोटे हे गलुनी तू परमेश्वर को पुत्र तू डेई पले तते रक्षा करिवे तृतीय विषय कोन प्रलोभन को नहीं की ए सकल विषय मु तते देबी बोली कहि की हमको ख्रीष्ट मठार शिखिबार अछि देखिबार अछि से केमितिका पवित्रतार जीवन काटुतले से केमितिका एतिकी कष्ट परे मध्य कोन कहउचंती हे पिता तथापि मोर इच्छा नुहे तार इच्छा तुमर इच्छा आमे ईश्वर को प्रति देखिबार आवश्यकता अछि दिनहीनतारे से केमितिका परमेश्वर को निमंते क्षुदित होइतले तांको आज्ञा पालन करिबा पई अधिक और अधिक क्षुदित होइतले चेष्टा करतले प्रार्थना रे अधिक चेष्टा करतले उपवास करिबारे अधिक चेष्टा करतले लेखा जाय 40 दिन 40 रात उपवास करिकी शेष रे कोन हेले से क्षुदित हेले दुर्बल हे गले आ दूत माने आसी ताकर सेवा करिबा को लागिले मोर प्रिय माने हमकु आत्मा रे दिनहीनता हेबार प्रथम विषय निजर पाप निजर दुर्बलता को आमे माने निरूपित करिबा निरूपण करिबा बा चिन्हट करिबा हमर अयोग्यता को चिन्हट करिबा द्वितीय विषय देखुछु कोन परमेश्वर को निकटवर्ती हेबा बा परमेश्वर बाड़ को दृष्टिपात करिबा परमेश्वर प्रभु मोठा तुमे कोन चाहुचो मु केमिति का जीवन काटिबी मु केमिति का कथावार्ता करिबी मो जीवन शैली केमिति का मोर प्रिय माने आज अनेक दिन धरिकी आमे माने हम मान को मध्य अनेक लोक सम्मान पाप रे पड़ी की रहिछु सम्मान बिछोना रे पड़ी की रहिछु आमे सेटु बाहरी पारनु आज पर्यंत आमे बाहरी पारनु आमे वाक्य अन्य मान को शिक्षा दोचु आमे प्रार्थना करछु आमे सब विषय कहूछु आमे जानिछु एटा खराब किंतु कहूछु मु तो बाहरी पारनु हो काहे की बाहर पारनु देखा जाए तुमे कोन करो ईश्वर का आड़ को दृष्टि पको लिखा जाए पदटा कंप्लीट करू दिए ईसाय हे पृथ्वी हां हे पृथ्वीर प्रांतस्थ समस्ते हां तुम्हे माने आम्भ प्रति अनाई परित्राण प्राप्त हुओ हां कारण आम्भे परमेश्वर आम्भ छड़ा द्वितीय नाही हालेलुया से ही परमेश्वर तो द्वितीय केही नहीं हमको तांक ठारे निर्भर करिवार अछि दिनहीनता माने कोन आमे देखुतले हमर निर्भरता का पर रहिबो ईश्वर को ऊपर हैं दीप आमे कहा पर निर्भर करिबा आ गुटे पद पढंतु टिके हितोपदेश 3 5 6 फटाफट टिके पढंतु तुम्भे सर्वांतकरण सहित सदाप्रभुଙ୍କ ठारे विश्वास करो ओ सदाप्रभु गुटे सर्वांतकरण विश्वास करो ओ निज सुविवेचन रे आउजी पड़ नाही निज सुविवेचन रे माने तुमे जोडा भाबुचो एटा भलो एटा मु करिवि तुमे सेतिरे आउजी पड़ नाही आपनार सब गतिरे ताहांको स्वीकार करो सब गतिरे ताहांको स्वीकार करो जेतरे क्रोध आसुची सेतरे भी स्वीकार करो प्रभु मु तुमको जानि छी तुमे मोर प्रभु हो जेतरे मोहरु खराब भाषा भाउची कहिबार अछि प्रभु एही समय भी तुमे मोर प्रभु हो जेतरे व्यभिचार करबा इच्छा लागुची अन्य पर स्त्री को झियो को देखिबा पे इच्छा लागुची सेतरे भी कहिबार अछि प्रभु एही समय तुमे मोर प्रभु हो जेतरे अन्य विषय को देखि कि प्रलोभन लागुची प्रभु एही समय मोर प्रभु हो जेतरे प्रार्थना करबा पे इच्छा हो नाही सेतरे भी को प्रभु तुमे मोर एही समय प्रभु हो जेतरे अबाध्यतार मनोभाव आसुची मु मंडली जीवी नहीं मु उपासना करिवि नहीं मु प्रार्थना करिवि नहीं मु दायित्व नेबि नहीं प्रभु को कार्य करिवि नहीं सेतो भी को प्रभु एही समय एही दुर्बलता रे तुमे मोर प्रभु हो हम दुर्बलता रे तांको शक्ति ही कोन हेबो साधन हेबो मोर सरल भाव कहया पई चाहे मोर प्रिय माने जेतरे आपनको राग लागुची सेतरे आपनको उपासना करिबा आरंभ करतु प्रभु धन्यवाद कहूची तुमे मते आनंद देइछो शांति देइछो जेतरे इरिटेशन आसुची सेतरे आपण प्रभु सहित आउरी निकटवर्ती होंतु जेतरे व्यभिचार करिबा पे इच्छा लागुची सेतरे आउरी प्रार्थना करतु प्रभु को धन्यवाद करतु मोर प्रिय माने आमे निजको दिनहीन भाबु आ मते जे आउरी आवश्यकता अछि
ए मनोभाव आमर आवश्यकता रहिबा आवश्यकता अछि मनोभाव रखिबा एवॉइड सेल्फ सफिशिएंसी आमे एवॉइड करबा तृतीय विषय प्रथम विषय में कोन देखिले निजर पाप को जदि चिन्हट करिबा निजर अयोग्यता को चिन्हट करिबा आमर अक्षमता को चिन्हट करिबा ताले आमे कोन करिबा प्रभु को निकटवर्ती हेई परिबा बा दिनहीन आमे माने हेई परिबा मते आहुरी प्रभु को शक्ति दरकार बोली कहि परिबा द्वितीय विषय कोन देखिले आमे माने आमर निर्भरता का परे निज उपरे नुहे का परे रखिबार अछि ईश्वर को उपरे मते निर्भर करिबार अछि काहे कि मु निजे पारु नै प्रभु एई विषय तुमे मते सहायता करो तृतीय विषय देखिबा एवॉइड सेल्फ सफिशिएंसी अर्थात मु जे पूरा मु जे पूर्ण हो जायछि आ मो निज पय यथेष्ट मते आउ कार आवश्यकता नै मते प्रार्थनार आवश्यकता नै मते सहभागितार आवश्यकता नै मते वाक्य ध्यानर आवश्यकता नै मते उपवास करिवार आवश्यकता नै मते आज्ञा बहुतार आवश्यकता नै एई प्रकार जो आमे निजको सफिशिएंट बोली भाबुछु आत्म आत्म सफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंट बोली भाबुछु एथिरो हमकु बाहरिबार अछि जौन पुस्तक 15 रो 5 कोन लेखा जे फटाफट टिके पढंतु जौन पुस्तक 15 रो 5 आउ जण के काली थांतु मुद्राक्षलता 26 हां मुद्राक्षलता तुमे मने शाखा हां जे मोठारे रहे 15 5 हां हां पढो जे मोठारे रहे और मु जहाठारे रहे से प्रचुर फल फळे हां कारण मो बिना तुमे माने किछि करि पारो नाही मो बिना तुमे माने किछि करि पारो नाही निजरो जो निजो को हम निजे यथेष्ट बोली भाबुछु ना प्रभु कोंती तुमे माने दुर्बल नुहे तुमे माने कोन भाबुछो मु यथेष्ट मो पाखरे प्रचुर अछि मु बलवान मो पाखरे आत्म धार्मिकता अछि मो पाखरे सब विषय अछि हम भाबुछु किंतु प्रभु कोंती तुमको दिनहीन होबा को पड़िबो दिनहीन माने कोन दिनहीन लोक केबे सब परितृप्त होबो से कोन कहबो सबले कहबो आउरी दियो आपण देखिचंती कि भिखारी मान को जतो भिख आप मागिबा को आसंती से कहते ना यथेष्ट गला दियोनी बोली कहि कि आपण जदी चावल दउथबे आपण जदी पैसा दउथबे आपण जदी खाद्य दउथबे ताको पाखे जागा नथिले भी से कपड़ा पाटी देबे बांधी कि नै कि जिबा पई खाद्य को चावल नुए खाद्य को हम कहछि आमको मध्य आत्मिक विषय निमंते क्षुदित होबार आवश्यकता अछि प्रभु मते और चाहिए आउरी दियो मते अभिषेक आउरी दियो मते ज्ञान आउरी दियो मते वाक्य आउरी दियो प्रार्थना करे पई शक्ति आउरी दियो मते आत्मिक विषय पई आउरी कोन बाजी मु क्षुदा को बढ़ाइबार अछि एबे मु कहि परिबी मु दरिद्र मते दरकार अनेक समय आमे कोन भाबुछु 5 वर्षर क्रिश्चियन हेई गलु 2 वर्षर विश्वास हेई गलु वर्षकर विश्वास हेई गला मु तो जानि पकेले हो यीशु कोन कियो रविवार न टिके जिबा प्रभु बस टिके खाइबा वाक्य टिके सुनिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करिबा बास हेई गला एटा तो यीशु नुए आमे भाबुछु मु परिपूर्ण हेई गली मोर प्रिय माने दिन प्रतिदिन हमको पवित्रता रे सिद्धता रे आत्मा रे आत्मिक जीवन रे हमको बढ़िबार अछि जदि आगुर 5 मिनिट प्रार्थना करतली एबे 15 मिनिट प्रार्थना करबी त आगुर 15 मिनिट करतली एबे घंटा दे करबी जदि घंटा दे करतली एबे 2 घंटा करबी हमको दिन प्रतिदिन बढ़िबार अछि जदि आगुर 2टा वाक्य मानतली एबे आज 5टा मानिबी जदि आगुर 5टा मानतली आज 15टा मानिबी जदि 15टा मानतली आज 50टा वाक्य मानिबी पालन मते पालन करिबार आवश्यकता अछि और प्रिय माने दिन प्रतिदिन आमे हमर बढ़िबा हमर दारिद्रता को सुचाए काहे कि मु दरिद्र अछि दिनहीन अछि मते आउरी दरकार एई प्रकार मनोभाव जदि आमे रखिबा ताले स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेई परिबा न हेई परिबा नै आ एथि पई यीशु कोन कोंती मो बिना तुमे किछि करि पारिबो नै तुमे निजको पूर्ण करिवछु बोली भाबुछो किंतु तुमे नुहे से फारूसी साधुकी परिका से प्रभु को सहायता मागिलानी धन्यवाद देला कोन कहला ओ प्रभु धन्यवाद मते जति धार्मिक कर देलो जति यथेष्ट थाउ तुम जाओ एबे मु हैंडल कर पारी मते दरकार नै किंतु ये कोन कहला परग्राही कोन कहला प्रभु आज भी मु तुमको आवश्यक करूछि आज भी तुम शक्तिर आवश्यकता अछि आज भी मते आत्मिक भावे बढ़िबार आवश्यकता अछि हैं तापरे के जने पढंतु हितोपदेश 28 26 फटाफट के पढंतु
ଯେ अपना अंतकरणରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ହଁ ସେ ମୂର୍ଖ ଯେ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ଭର ରଖେ କଣ କରେ ସେ ମୂର୍ଖ ସେ ମୂର୍ଖ ମାତ୍ର ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲେ ହଁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ହାଲେଲୁୟା ଯେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ନିଜେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ କଣ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ ସେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି ଅନ୍ତଃକରଣରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ନିର୍ଭରତା କାହାଠାରେ ରହିବାର ଅଛି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମର ନିର୍ଭରତା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ମଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଟିକେ କିଏ ପଢିପାରିବେ କି ଜିସାୟ 6:5 ଆଉ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:8 ଏ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ରେଡି ଥାନ୍ତୁ ପଢିବା ପାଇଁ ତେବେ ମୁଁ କହିଲି ହାୟ ହାୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲି ହଁ କାରଣ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଉଷ୍ଠାଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ହଁ ଓ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଉଷ୍ଠାଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି ହଁ ତଥାପି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଯାହା ସହିତ ପ୍ରଭୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦିନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଧୂଳି ସଦୃଶ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆଜି ଯଦି ଆମେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦଉଛୁ ନିଜ ନା ପଛରେ କଣ ଲେଖି ଦଉଛୁ ପ୍ରଫେଟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦର୍ଶନକାରୀ ସିଏ ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖେ ପ୍ରଭୁ ବା ମତେ ଆଗରୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦିନହୀନତା ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଶୁଚି ଅଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତୁମ ନାମ ଧରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ ଦିନହୀନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆତ୍ମାରେ ହଁ ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ କି ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:8 କିନ୍ତୁ ସିମୋନ ପିତର ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିକଟରୁ ଯିବା ହେତୁ କଣ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିକଟରୁ ଯିବା ହେତୁ ସକାଳୁ କଣ ଯିବା ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ଏ ପିତର ତୁମେ ପଥର ଆଉ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମଣ୍ଡଳୀ କରିବି ଆଉ ଖାଲି କହିଲେନି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲା ଯୋଉ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୋଲି ଡିସିସନ ନେଲା କହିଲା ମୁଁ ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଯିବି ଖାଲି ଡିସିସନ ନେଲା ନାହିଁ ଚାଲିଗଲା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପିତର ନିଜେ ତ ବିନଷ୍ଟ ହବାର ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ପଛକୁ ଫେରିଗଲା କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ ଆଉ 7-8 ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ କାରଣ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ବି ଯିବୁ ତୋ ସହିତ ସେଇ ପିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତର ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କଲ କିଛି ପାଇଲ କି ନା ପାଇବନି କାହିଁକି ପାଇବନି ତୁମେ ଦିନହୀନ ଆଉ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କିଏ ପୂରା କରିବ ମୁଁ ଆସ ଦେଖ କଣ ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ କଣ ଅଛି ଫ୍ରେଶ ମାଛ ଭଜା ଅଛି ଆଉ ରୁଟି ଅଛି ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କଲ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଏତିକି ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ବି ଭିତର ତୁମେ କି ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଦିନହୀନତା ହବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଦିନହୀନ ହବା ତା ମାନେ କଣ ଆମେ ଆମର କ୍ଷୁଧା ଆହୁରି ବଢିଯିବ ଦିନହୀନ ହବା ମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ଶୋଇ ପଡିବା ନାହିଁ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ମାନେ କଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ଅନେକ ଆମକୁ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ବହୁତ ଗଲତ ବିଷୟ ହେଇଯିବ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ମାନେ କଣ ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ କଣ ହେଇଯିବି ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ
ମୁଁ ଉପାସନା କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବି ନା ନା, ଏ ଦରିଦ୍ରତା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକ କଣ କରିବ? ଦରିଦ୍ରତାରୁ ଆହୁରି ଦରିଦ୍ର ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କି? ନା, ସେ କଣ ଚାହିଁବ? ମତେ ଆହୁରି ଦରକାର, ମତେ ଆହୁରି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହବା ସେତେବେଳେ ଆମର ତୃଷା କ୍ଷୁଧା ବଢିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ବଢିଯିବ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ହେ ତୃଷିତ ଲୋକ ସକଳ, ହେ କ୍ଷୁଧିତ ଲୋକ ସକଳ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବି? ପରିତୃପ୍ତ କରିବି। ଆମେନ୍। ତେବେ ଆସ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦିନହୀନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ, ଯୋଜନାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ପାରିବା।